Putri Sentubuh, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manisnya si ada dapat dilawan. What's up anak Malaysia? Datang ke Malaysia, reaksi pertama mereka selalu sama tak percaya. Ini Malaysia, mereka sering mengulang ayat seperti serius ke semua budaya ni wujud dalam satu negara. Atau macam mustahil, tapi real. Itulah sebabnya Malaysia sering dianggap sebagai salah satu destinasi paling unik di Asia. Gabungan budaya Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, dan komuniti-komuniti kecil lain menjadikan negara ini seperti sebuah pameran hidup yang penuh warna, bunyi, dan tradisi yang sentiasa bergerak. Setiap langkah pelancong di Malaysia memberikan pengalaman baru. Hari ini, mereka mungkin menikmati tarian tradisional Kadazan Dusun. Esok tengok perarakan budaya India. Lusa pula jamu selera dengan masakan Cina yang asli semuanya dalam jarak hanya beberapa kilometer. Kepelbagaian yang hidup ini buat mereka kagum bukan saja dengan kecantikan budaya, tapi juga dengan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup bersama tanpa memadamkan identiti masing-masing. Tidak hairanlah ramai pelancong berkata, Malaysia ini bukan negara ini, pengalaman. Inilah detik yang membuat mereka sadar bahwa Malaysia sebenarnya jauh lebih luar biasa daripada apa yang mereka lihat di internet. What's up anak Malaysia? Kuala Lumpur ibu kota, Selangor naik kapal, terbang pergi antara bangsa. Pulau Pinang, Gimnasi Ganda, buku sejarah puisi Melaka, Lebuh Raya dari Kedah, terus sampai Johor tengok bola. Hands up Malaysian, put your hands up. We fighting, never give up. Show me the power. Merdeka! Merdeka! I will be transforming my family into a Malay family. Duduk, I will be driving you to a Malay clothes shop. Let's start with my ibu. Maybe some baju kurung. Baju kurung. And tudung. Putri Sentubuh, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manisnya si ada dapat dilawan. Anak tak dewa turun dayanya. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru ujung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu. Kinabalu. Inilah dia pentas seni Merdeka.
is Hari Gawai and welcome to a snapshot of Malaysia. Hari Gawai is a sacred harvest festival celebrated by the Dayak people of Sarawak. It marks the end of the rice harvest season and the beginning of a new agricultural cycle. This year, I had the opportunity to visit Kampung Tai, a Bidayu village in Serian, Sarawak, to witness the Gawai festival myself. The celebration started with a gong performance, a showcase of previous pageant winners, and multiple dance performances to welcome guests to the event and welcome the souls of the paddy, Semarak Padi, from the fields to their homes. The unique part about celebrating Gawai at Tai is the lorry that parades around the village. The lorry and the parade has started! Stopping at small huts known as bari, where people can go in and eat, drink, dance, and sing. That's why I also learned a thing or two from this new friend I made. Like giving a signal like tara tara tara, you have to say whoa, really loud. Really loud. Woo! Yeah, as loud as you can. Okay, let's go. There is an estimated number of 1,000 participants on that day, and I am so happy to be among one of them. Here in Kampung Tai, Gawai isn't just remembered, it's lived year after year with heart, soul, and pride. Selamat Ando Gawai! Di Malaysia, yang bikin aku bingung waktu dulu awal-awal datang ke sini. Di Malaysia, Islam benar-benar diterapkan dalam adat dan budayanya. Bisa dilihat dari hal-hal kecil seperti berjual beli ada akadnya. Kalau si penjual bilang, saya jual ya, pembeli akan menjawab, saya beli. Dulu sih pas aku baru datang ke Malaysia nggak sadar hal itu. Dan setelah sadar, aku jadi bingung mau jawab apa. Setelah aku tahu, ternyata Melayu Malaysia masih amalkan akad jual beli ajaran Islam. Hal-hal kecil seperti itulah yang bikin aku kagum dari Malaysia. Bersahaja dan konsisten menerapkan ajaran Islam. Penuh adab, simple, dan sopan. Kalian ada nggak pengalaman unik waktu datang Malaysia? Share di komen ya. Welcome to Klaten, Saudi Asadia. Okey, penutup kita bertabuh. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Sukar percaya, Malaysia mempunyai budaya yang begitu pelbagai. Ialah kerana mereka jarang melihat negara lain yang memiliki perpaduan sedemikian rupa. Di banyak negara, masyarakat mazmuk wujud dalam kelompok terpisah. Tetapi di Malaysia, budaya-budaya ini saling bertembung, bercampur, dan berkembang bersama. Festival disambut meriah oleh semua kaum. Makanan bercampur mencipta resipi unik, dan adat tradisi dipelihara sambil hidup. Seiring dengan gaya modern, pelancong asing sering terkejut apabila melihat masjid, kuil, dan gereja berdiri aman bersebelahan. Mereka hairan bagaimana warung Melayu, restoran Cina, dan kedai mama India boleh beroperasi dalam satu baris yang sama sambil berkongsi pelanggan. Dari semua latar belakang, bagi kita, ia biasa. Bagi mereka, ia menakjubkan. Harmoni inilah yang membentuk identiti sebenar Malaysia, bukan sekadar tarian atau pakaian tradisional, tetapi cara rakyatnya menerima perbezaan sebagai kekuatan. Pelancong sering pulang dengan cerita yang sukar dipercayai oleh rakan-rakan mereka tentang keramahan orang Malaysia, tentang makanan yang tidak pernah habis pilihan, dan tentang budaya yang terasa seperti dunia dalam dunia. Akhirnya, persoalan ini tetap bermain. Bagaimana satu negara kecil boleh memiliki begitu banyak budaya yang hidup dengan penuh harmoni? Jawabannya mudah, kerana inilah Malaysia, sebuah negara yang tak perlu berpura-pura menjadi unik, sebab keunikannya sudah wujud secara semula. Jadi, pelancong datang dengan rasa ingin tahu, tapi pulang dengan rasa kagum dan hormat. Warna Malaysia.